السلام علیکم، خبرار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، شو کا آغاز کرتے ہیں شاہی دربار سے. حد ادب گستاخ، آج کل بڑے تمہیں چاہ چڑھے ہوئے ہیں. خیر ہے؟ اس چیز کے چاہ چڑھے ہوئے؟ تمہارا انٹرو بتا رہا ہے کہ باغوں میں بہار آنے والی ہے، قیدی چھوٹنے والے ہیں اور تمہاری موجیں لگنے والی ہیں. اچھا، تم نے بھی یہ باتیں کر کر کے حکومت کا دماغ خراب کر رکھا ہے کہ ہم اس زوم باطل کے تحت زندہ ہیں. میں زوم باطل نہیں کیا. اچھا ودایا نہ کر، تیری مہربانی. زوم باطل، یہ ویسے زوم باطل ہوندا کی پندار نہیں، زوم باطل ہی ٹھیک ہے. ہونا کچھ بھی نہیں، میں تینوں ہنے دسدا، میری لکھ لا. ہونا کچھ بھی نہیں، جویں چل رہا سلسلہ انج ہی چلنا. اگر یہ چل رہا ہے، تم اسے چلنا کہتے ہو اے بد نصیب بادشاہ، تو پھر چلنے دو. ایسی کیا بات ہے؟ کیسے ہیں آفتاب صاحب؟ بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. کیا جوکروں والی حرکتیں کر رہے ہیں آپ بادشاہ سلامت؟ حد ادب. آفتاب صاحب ان پہ لعنت بھیجیے اور ذرا پندار پر تو روشنی ڈالیے. واہ واہ واہ، ان پہ بھیجی. اچھا جی، لعنت بھیج دی. انہوں نے مس نہیں کی تھی. ہوندا نا بندہ چل نگا دیندا، نہیں لعنت پہلے بھیجی. نہیں لعنت ہے پندار کا مطلب ہوتا ہے خوش فہمی. اوکے، پندار محبت. کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ. یعنی کہ کچھ تو میرے خوش فہمی میری غلط فہمی کا، میری خوش فہمی کا بھرم رکھ لو. تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ. انہیں نہیں ہونا کیسی گل دل ہی دکھانے کے لیے آ. بادشاہ سلامت، یہ نہیں آئے گا تو وہ تو آ ہی جائے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا. اوے صدمہ جاریہ. ہن کون آ رہا نواں؟ مشیر خاص کی مراد غالباً ڈونلڈ ٹرمپ سے ہے. واہ 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 واہ، کیسی زیرک اور روشن دماغ ملکہ. ڈر صاحبہ، ہاں جی. تانوں پتا میں تانوں انسٹاگرام تے فالو کیتا. اچھا، ہاں، بہت تصویراں آ رہی ہیں تہاڈیاں. جتھے کھلوندے ہو تصویر کھچ لیندے ہو. مینوں شک پہ نہیں تانوں تصویراں لگیاں. بس کام ہے وہ ہمارا. کھچدا کون ہے اس ٹائم؟ کوئی تو ہے. کوئی بندہ رکھیا تنخواہ تے ہاں جی. یا ترے جاندے نوں کہندے یلا پکچر ہاضا تھا. ڈر صاحب آئے بھائی بہت تنگ کردا، میں یہ خلاف احتجاج کراں گا. ملکہ عالیہ آپ بھی کرو. اوے وزیرے صدمے، چل بھائی چلو تمہیں. اوے میری منو ساڑیو، بادشاہ وا میں. آپ بادشاہ نہیں، اردلی ہیں بادشاہ سلامت. آہا آہا آہا. وہ ٹھہر جا، ملکہ اردلی کی ہوندا؟ آرڈرلی. آرڈرلی کی ہوندا یار؟ ان پڑھ جائے گئے گوال منڈی. ایک تو آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے. اصل فکرہ آپ کے لیے یہ ہے. بہرحال ملکہ عالیہ، ہم آپ کو جلد ہی یونان کی سائر پہ لے کے جائیں گے. یہ بھاگنے والے ہیں اور جائیں گے بھی یونان کے رستے سے. آہا. نہیں جی، یونان دے رستے کیوں؟ آپ کو کوئی اور ایکسپٹ نہیں کرے گا، جانے نہیں دے گا، سیف پیسج نہیں دے گا. کیوں اسی کی کیتا؟ ظلم کیا ہے بہت زیادہ. اچھا ویسے سیریس دس سے ایسا کوئی چانس ہے؟ نہیں، چانس بن بھی سکتا ہے اگر آپ باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے. او ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا. اگر آپ یہی کام شروع کر دیں نا تو بہترین ہے. آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ویل وول بھی دے دی تھی. کہنے کو آپ بادشاہ سلامت ہے اور ویل مانگ رہے ہیں. میں بادشاہ سلامت لگے ہیں، ویل بیچتے ہیں. میرا تو بس چلے زمبابوے جا کے بھی منگا کہ جان جائے گی اور کیا ہوگا. ہاں جی، زمبابوے سارے نال ٹھیک جا رہے جی. ہم سے تو ساری دنیا ٹھیک جا رہی ہے. نہیں یار، ویسے وجہ کی یہ تو دس. آج چلو آپس چ گئے ہیں، تھوڑا جا روشنی نیوٹرل ہو کے بولی ہے. انگلی کا اشارہ نہ کر، نیوٹرل ہے. وجہ آپ خود ہیں بادشاہ سلامت. بکواس نہ کر. 10,000 یہی وجہ، یہی. میں اسی ہاں. ہاں، وہ صدمے کوئی آیا گیا، پلوی بٹناگر حاضر خدمت ہے. اسے پیش کیا جائے. پلوی بٹناگر حاضر ہو. تھپڑ مار کی طرح منہ توڑ دینے، میں نے اپنی شکل گم کر لو. ایک غلطی معاف کر چا. مجھے شکل نہ دکھانا، لعنت تمہاری شکل پہ. حد دے دے گستاخ. تمہاری ماں نے تمہیں یہ تربیت دی ہے کہ کسی کو تھپڑ مار دینا منہ پہ. اچھا تو مجھے دربار لگا بادشاہ کو گالی دے لی. پہلے میں نہیں انج لگا کہ تمہاری ماں کو. چپ کرو، سنسنا سلامت تم نے اپنی پڑھی ہوئی ہے. سنسنا سلامت نہیں بادشاہ یار، انہوں کو ایک بار پڑھا دو چنگی طرح. بولو آپ ہمیشہ اتنا ڈرامہ کے ساتھ کیوں انٹر ہوتی ہیں؟ کتی نے تھپڑ مار دیا میرے منہ پہ. کتی نے؟ نسل
ਇੱਕ ਚਮਾਟ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਨਸਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਾਤਾ ਕਿ 9 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। नहीं तो अब तुम थप्पड़ खाती फिर रही हो। देखा मुझे लोग बातें कर रहे हैं, देखा मुझे लोग बातें कर रहे हैं। इसी तरह अब जलीलो रुस्वा होगी तुम। बददुआएं ना दे मुझे, आगे से दलीलो रुसवा होंगी, क्या मसला होगा? ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਸਰ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। तो तुमने थप्पड़ क्यों मारा है, बेगैरत? ਉਹ ਸਰ गैर मर्दा नाल सेल्फियां उतरवेंदी रही है। अपनी बकबक बंद करो, मुझ पे इल्जाम तराशी की ना मैं तुम्हें लॉज बिछा दूंगी तुम्हारी। बेगैर डूब के मरने का मकाम है। मैं अपनी दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई, मेरी ना एक दोस्त की शादी है, हम ना वो प्लान कर रहे थे, हम दुल्हन की फ्रेंड थी, दूल्हा और उसके फ्रेंड भी आए हुए थे, उनके साथ मैंने एक सेल्फी उतारी है, तो पता नहीं इसके गंदे दिमाग में क्या चला, मुझे थप्पड़ दे मारा। और तुमने वाकई इसको थप्पड़ मारा? ਉਹ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੋ ਮਾਰਾ ਰਾਤ ਕੋ। मैंने गाल दी ना, मैं तेरी लाश बिछा देनी है। ਇਹ ਰਾਂਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? पता नहीं की कहता सु मैनू। ਇਹ ਰਾਂਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ? रांद कहते हैं फसाद को। फसाद इसने तो रांद डाली हुई है, ये तो निरी रांद है ये बंदा। अच्छा चले, वो तो आपको कह रहा है ना, उसके बदले में आप उसको मारती कितना है ये बताइए। मैंने इसको क्या करना, बस मुझे शक्ल है तो अपनी दफा हो जाओ यहाँ से। ये कैसा था? अच्छा सासा सलामत, एक बात तो बताओ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ये बाहर के मुल्क से सुना आपको डॉलर आने बंद हो गए हैं, ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਲਰ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ये क्या हुआ? किस तरह का जवाब दिया, हंसी निकाल दी मेरी। आप बताएं मुझे। 180 मिलियन डॉलर कम आए हैं इस महीने। क्यों? फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर पैर रख दिया उन्होंने। तो ये खबर आप तक नहीं है, बाहर से आ रही है, नहीं तो इतने कम आए हैं, तो वैसे टोटल आपको 7-8 डॉलर ही आए होंगे इस दफा। ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਡਾਲਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? और चुप हो। ਤੂੰ ਤਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਸਿਗੜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਜੁਗਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਹੋਰ ਚੂਪ ਹੋ। झुकते नहीं कर रहा, सीरियसली बता रहा हूं। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੂਪ ਲਿਆ? बस आपने जो करना था कर लिया, आगे आगे देखिए होता है क्या। पल्लवी बताइए अब आप क्या चाहती हैं? बस मैंने इससे डिवोर्स मुझे दे, मैंने 2-3 दिन वेट करना, वरना मैंने खुला ले लेना बस। ਓਏ मैंने रहने नहीं, इसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करूंगी एक सेकंड भी। क्या मसला है तुम्हारा, एक दफा बताओ। आलम पना बस एक चमाट लग गई है, माफी गिनवा रहे हो। कभी भी नहीं होगा। दुल्हन के सामने थप्पड़ मारा, मेरी दोस्त से क्या सोचे कि ये इज्जत मेरी घर में। क्यों है स्टूपिड? ਉਹ ਸਰ में मारिया दुल्हन को, ही को लग गए। तेरी इतनी जुर्रत हो दुल्हन को मारे, कुत्ते हैं, तेरी इतनी जुर्रत। तुम्हें तमीज नहीं है, मैं गिर गई हूँ, तुम खड़े होके टांगे खा लो मुझसे। इधर आओ, सामने आओ मेरे, इधर सामने आओ। किधर है ये? भी तू जाना की है? मेरे को तलाक दे चा, मेरी जान छड़। तेरी इतनी जुर्रत, कुत्ते तेरा खाना खराब। डॉक्टर साहबा, अल्लाह दी कसम। सॉरी ओसो सलामत। ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋਖੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਭਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? बादशाह सलामत, आप ठीक तो हैं? ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ? लानत तुम्हारी शक्ल पे फिर निकल गए बीच। लानत तुम्हारी शक्ल पे, लानत औंतरिए 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 लानत। जहाँ थप्पड़ बजा था वही चुपाड़े पे मारती है। हंसी जाओ हंसी जाओ। मैं देख रही हूँ कि आज आपके दरबार में हो क्या रहा है। ओ खुदा करना, हाय ये क्या? ये क्या हुआ है? पता नहीं आज ते अगो पिछों बज रही हैं यकीन। अबू जी, शहजादा मौसम शहजादा मौसम। एक मिनट, ये जरूर इन्होंने किया होगा। जवाब दीजिए आफ्ताब साहब, अदाबर से जवाब दीजिए। मेरे वालिद साहब के साथ ये बदसलूकी किसने की है? आपके साथ खड़ी हैं पल्लवी भटनागर। हैं? मैं इस बाजारी औरत के मुंह नहीं लगना चाहता। तुम्हारी जुर्रत सदर सलामत में तुम्हारी जुर्रत। भाई मैंने बड़ी बड़ी बदतमीज खवातीन देखी हैं। पल्लवी का कोई जवाब ही नहीं। आज तो कुछ ज्यादा ही चार्ज हुई हुई है। क्या समझती हैं आप? बदतमीज बंदा किसी वजह से होता है? ये मेरे साथ अच्छी बातें कर रहे हैं। इतनी बार माफी मांग चुका है, इतनी मार खा चुका है, जाने दे, बस कर दे। और तुम इसे तलाक दो फौरी तौर पे। ये किसको कह रहे हैं आप? मेरे को आधे पेन। तू मुझे तलाक दे के दिखाओ, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਤਲਾਕ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਆਂ?
अबू जी मुझे आपसे एक बात करनी है। कर ले पल्लवी दे जान तो पहले कर ला तेरी। मैं छोटी गेम खेल खेल के बोर हो गया हूँ। अच्छा मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए, वो दिन आ गया है। मैं अब बड़ी गेम खेलूंगा। ये 15 मिनट खड़े हो गए, ये लाइन तुमने बनाई है? कुदरत हमें इशारा देने लग गई है कि कल रात मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा मैं है? बस में सफर कर रहा था। अच्छा जब मैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गया वाह वाह। तो मैं क्या देखता हूँ, क्या? एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़, और सोने के पहाड़ के गेट पे एक बंदा खड़ा हुआ था। सोने दे पहाड़ नु गेट लगा सी? जी। अच्छा फिर? उसमें से एक बंदा निकला। अच्छा वो बंदा मुझे गौर से देखता रहा। अच्छा। और मैं भी उसको गौर से देख रहा था। अच्छा मेरे दिल में एक बात आई, वो क्या? शायद ये कोई और मकाम है। अच्छा। लेकिन मैंने कहा ये तो मुझे लगता है नहीं। क्या? यही चाहता था वो, मैं इतनी लंबी बात करूं बस बाहर का रास्ता आ जाए। उसको वैसे ही यहाँ से निकलना था, एग्जिट चाहिए था, पता नहीं क्या करके निकल गया। फिर मैं जब पहाड़ के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ, सोने, हीरे, जवाहरात और सोने की अशरफियां। लेकिन अबू जी वहां पर जब मैंने सांप देखा, उस सांप को देख के ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਬੂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। मैं तो घबरा ही गया था। अच्छा मैंने सांप के सर पे हाथ फेरा, यकीन जाने उसने मुझे कुछ नहीं कहा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो सोने का था। वाह वाह। हा, हा, हा। उफ मेरे खुदाया, मैंने मौका देखा और थैले में उस सांप को डाल लिया। हाँ। उसने मुझे रास्ते में डंग मार लिया। वो तो सोने का था। वो दूसरा था, गलती से मैंने असली सांप डाल लिया था। अच्छा बादशाह, तुम पे बुरे दिन ना इसकी फिकियों की वजह से भी आए। आप ये कौन है? हैं? ओए ये कौन है? मैं क्या पता सर। तू बात कटने है? नहीं सर। साडा बेड़ा गर्क थी गए वो, अल्लाह खैर करे। वे साडा बेड़ा गर्क थी गए। ए आप पैरवी च रो रही है। सगमा पाता पाए घर शाये को भाल लगी पई है, बल्कि में लगी पई है। वो महंगाई बहुत ही गई। ए बल मेरे को भी पता है। तुम गुस्ताख चुप करो। ये क्या रोना डाल दिया है? अच्छा तमीज से बात करो, वो गुर्बत अपनी सुना रही हो, तुम आगे से उसको दबके मार रहे हो। दबके मार रहे हो? ये रोना धोना बंद करो और अपनी बात बताओ क्या है। लेडीज को नीचे बिठा रहे हो, उठो उसको ऊपर बिठाओ। दी बहन को नीचे बिठाते हैं। ऊपर आ जाओ और बैठो यहाँ पे। कुकड़ महंगी थी गई है वो। शहजादा मौजम, ये हम क्या सुन रहे हैं? कोकेड़ महंगी हो गई है। खैर महंगे तो होंगे, उनके अपने खर्चे हैं इसलिए। टमाटर नहीं लबदा पिया। तो नहीं टमाटर लब लिया तो वे दही पाला है। दही मेरी बेबे घेन के बैठी है। आहा फिर तू बोले आप बोलिए सही। अच्छा बाजी आप उधर नीचे ठीक थी, ये क्या मेरे सराहने आपने शुरू कर दिया? हुण क्या बन सी साडा। कुछ भी नहीं बना सी, थोड़े सामने ही बस खड़े हैं। हम आपके लिए जरूर कुछ करेंगे। वे तू क्या है वे बेकार हुकूमत तेरी, ना तेरे कोलो तलीम नीति गई, वो ना तेरे कोलो इंसाफ नीता गया, ना तेरे कोलो टमाटर नीते गए। अल्लाह फड़ खुदा दा वास्ता मेरी जान छड़, चल निकल। ये क्या है? सवेरे मंग के ले आया सब्जी वाली दुकान तो जाके। वही तो सारा चीज़ां दे दितनी, वही कद कुकड़ दे दिया। एक आध को ऊंदे कोलो मांग, ऊंदे कोलो। वो अभी छोटे हैं। चलो बचाटा दे मेरा। बचाटा ये क्या है? एक कुकड़ दा ना तू काली डरी जाना। अनबांगा। अरे पुरस्कार जादूगर नहीं। हमारे यहाँ जो कोकेन होते हैं वो बांगे या अनबांगे नहीं होते, वो गूंगे होते हैं। अबू जी हाँ जी। ये टमाटर और ये मिसाले अगर आपने इन्हें दे दिए तो हम चटनी कैसे खाएंगे? हद दे दे गुस्ताख, हमारा सामान वापस करो। तुम इस लाइक हेलो ओ फाड़े फाड़े ओ फाड़े। ओदा बंदा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बाहर खड़ा सी, तानू पता। अबू जी हाँ बेटा। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाना है, मुझे इजाजत दे जाने की। बहुत बोरियत हो चुकी है, आपकी वजह से हो रही है। कोई मनोरंजन का बंदोबस्त किया जाए। शाही मसखरा हाजिर हो। माही आवेगा। अच्छा इसने उधर किसी को कहा माही आवेगा तो पहुंच गया। शर्म करो,
मलिका को एम्बेरस कर रहे हो। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਅੰਬੈਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। आप कर रहे हैं मुझे एम्बेरस। तो जाओ पाए बाग में जाके खेलो मलो। कौन सा पाए पाए गोटे गोटे चिक्कड़ है उधर, इतना पेशापर पड़े हुए हैं, पेशापर? केले के छिल्लड़ पड़े हुए हैं। हद है जब गुस्ताख, हमारे दरबार में पेशापर कौन कर गया? माही आवेगा, माही आवेगा। कुछ दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी। वेलकम बैक। कुछ दिन हजरात हमारा सेगमेंट है एक जर्नल गपशप का, बातचीत का, और एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट हुआ है हमारी टीम में कि सियासत शजर ममनुआ है, हम इस पे बात ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। इसलिए वक्तन फ़क्तन मैं अपने साथियों से भी कहूँगा, जिसके दिल में जो बात आए, कोई सियासी किसी किस्म की भी जी भाईजान। सर मैं यही पूछना सी भी कोई सुलह सफाई हो रही, मामला केड़े पासे जा रहा, थोड़ा सानू भी दसो। सियासी तौर पर सुलह सफाई का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। हर लड़ाई का, हर झगड़े का, हर तसादुम का मंतकी अंजाम यही होता है, ज़ूद या बदेर मामलात को सेटल होना होता है। हमारे यहाँ जो लड़ाई आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी, वो चलते 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 हमारा ख्याल था कि 3 माह, 4 माह, 5, 6 माह, इससे ज़्यादा नहीं निकालेगी, लेकिन वो हद से तजावुज़ कर गई। वो कुछ चश्मे फलक ने देखा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इस दौरान इलेक्शन भी आए, फॉर्म 45 भी आया, 47 भी आया, आइनी तरामीम भी आई, और वो खुआ शाम दिन भी आया 26 नवंबर का, जब हमने अपनी तारीख़ का एक और इंतहाई भयानक बाब रकम किया। ये सारा कुछ हुआ। अब जैसे कहते हैं ना कि पत्थर चाट के वापस आना, तो मेरा ख्याल है पत्थर चाटने का जो अमल है, मुहावरतन जो कहते हैं, वो हो चुका है। अब वापस आए बगैर कोई चारा नहीं है। सर रुकावट की है? फिर रुकावट कोई नहीं है, इसमें बहुत सारे अवामिल कार फरमा है, ये ज़्यादा अहम है। आपको याद होगा मैंने ये बात सितंबर अक्टूबर में करनी शुरू कर दी थी कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली आएगी। ये जो 5 नवंबर का इलेक्शन है ना, ट्रंप ना सिर्फ जीतेगा बल्कि धड़ल्ले से जीतेगा, और कमला हारिस दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगी। और कमला हारिस की एक्चुअल सियासी हैसियत वही होगी जो हमारे शो में लकी डियर की हुआ करती थी। आप देख लीजिए कि उस दिन से कभी आपने उसका तज़किरा भी सुना? फुट नोट्स पे उसका नाम आता है, वो बेचारी कहीं दिखाई ही नहीं देती, सुनाई नहीं देती। इसी तरह एक जराल्डीन फरारो थी, वो भी बेचारी खसो खाशाक की तरह बह गई। इसके साथ भी वही कुछ हुआ। तो फरेरो की सी, ये 1984 में वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी डेमोक्रेट्स की तरफ से। वाल्टर मॉन्डेल इनके साथ रनिंग कैंडिडेट थे, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और काफ़ी इबरतनाक शिकस्त हुई थी दोनों को, क्योंकि मुकाबले में बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा। कौन? उसकी गुफ्तगू इतनी शानदार होती थी, हर तीसरी बात पे तो जुगत कर देता था। वो अमरीकी सियासतदानों का अमानुल्लाह था। हैं? फ़र्क ये है कि वो हैंडसम बहुत था। अमानुल्लाह नहीं, रोनाल्ड रेगन की बात। जॉन हिंकली जूनियर, एक फजूल सा आदमी। तू तो चीज ही कोई नहीं भरावा। तुम गेस करो वो फजूल आदमी था। ये मैं क्यों कह रहा हूं जी, ये नहीं कि उसने प्रेसिडेंट पे हमला कर दिया, उसने किस वजह से हमला किया तुम सुन के हैरान रह जाओगे। क्यों किया? ही वॉज इन लव विद जोडी फॉस्टर। वो उसको लिफ्ट नहीं कराती थी, तो इसने उसको खत लिखा पहले कि आज मैं वो करने जा रहा हूं कि तारीख में नाम पैदा कर। तुम कहती हो ना कि तुम कुछ भी नहीं हो, मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूं, मुझे लोग हमेशा याद रखेंगे जो काम मैंने आज करना है। यानी मैंने प्रेसिडेंट को मार देना, तुम्हारी 10 फिल्में और आ जाएंगी, 50 और आ जाएंगी, लोग अगली सदी में तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे। लेकिन ली हार्वे ऑसवाल्ड को, उस पर जो पैरोडी की थी ना मैड मैगजीन ने, एक खत लिखा था रोनाल्ड रेगन की तरफ से जॉन हिंकली जूनियर को जेल में। वो चूंकि वल्गर बहुत था, चूंकि मैड मैगजीन तो इंतहाई वल्गर चीज़ें छापता है ना, तौबा। उसमें भी, और एक और मैगजीन था उससे मिलता जुलता लेटर वहाँ भी छपा था। खैर, जॉन हिंकली जूनियर ने
واشنگٹن ڈی سی میں پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن پر حملہ کیا, فائرنگ کی, 4-5 گولیاں پریزیڈنٹ کو لگیں اور پریزیڈنٹ پھر بھی بچ گیا. نہیں تو وہ بڑا مخولیہ سی. بھائی فلم ایکٹر تھا, 40 کے قریب اس نے فلمیں کر رکھی تھیں, جن میں سے ایک پیٹرولیم اس کی بڑی مشہور فلم تھی. نینسی ریگن اس کی بیوی تھی. تو شرارتی اتنا تھا کہ جو ہی ہوش آیا نا, پوری دنیا اس وقت سوچ رہی تھی کہ پریزیڈنٹ کو پتہ نہیں ہوش بھی آتا ہے کہ نہیں. ہوش آیا تو ادھر ادھر دیکھتا ہے, بڑی خوبصورت نرس پھر رہی ہے اس کے پاس. اچھی یار. اسے کہتا ہے ادھر آ. وہ قریب آئی, فوراً کہتا ہے نینسی کو پتہ ہے. کہتی کس چیز کا؟ یہی کہ تم یہاں پہ ہو. تو وہ اس طرح کا انتہائی شرارتی پریزیڈنٹ تھا. خیر ہم بات کر رہے تھے امریکن الیکشن کی. جی جی یاد ہے نا کہ میں کہا کرتا تھا کہ دیر از نو ریزن کہ ٹرمپ ہار جائے. ٹرمپ کو ہروایا جائے گا. اگر ہارا تو ادھر ٹرمپ ہارے گا, ادھر سڑکیں بھر جائیں گی اور مسائل بڑھ جائیں گے. صحیح. لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ بڑی سیانی تھی. اس کو پتا تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا مارجن ہوتا ہے نا, 1% 2%, جیسے کہ پولز بتا رہے تھے, پری الیکشن پولز یہی بتا رہے تھے جی. اور بعض اوقات کاملا کو اوپر دکھاتے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ عبرتناک شکست سے دوچار ہوئی. امریکن اسٹیبلشمنٹ نے اسی میں ہی بچت جانی کہ بھائی یہ نوشتہ دیوار ہے اور یہ نہ کریں ہم کچھ اور, یعنی ریگنگ نہیں ہو سکتی. اس کو ویسے فارغ کرنے کی کوشش کی گئی, آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس بیچارے کا کان اڑا دیا گیا. تو سر یہ کس نے کروایا تھا ٹرمپ پہ حملہ جی جی ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا نا, اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی, وہ خود آگے کروائے گا. تو بظاہر تو وہی ہے جو نظر آتا ہے, لیکن قبل از وقت ہوگا. یہ کہنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں نا, چھوٹا الزام نہیں ہے, تو اس لیے کہا نہیں جا سکتا. جس نے بھی کیا اپنی کھال بچانے کے لیے امریکہ کو اس نے جہنم میں جھونکنے کی کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اس ملک پہ. خیر ٹرمپ جیت گیا. اب ٹرمپ کا جیتنا ایک زلزلے سے کم نہیں تھا. اس زلزلے کا ایپی سینٹر تو واشنگٹن ڈی سی تھا, لیکن آفٹر شاکس جو ہیں وہ یہاں تک بھی پہنچے. اہم ترین, سب سے اہم تو مڈل ایسٹ ہے کہ جہاں اس نے جنگ بند کروا دی. یہ قطر میں کیا ہو رہا ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ٹرمپ کی, بہت بڑی اچیومنٹ. بہت ساروں کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. زیلنسکی کو اس نے انوائٹ ہی نہیں کیا اپنے فنکشن پہ. زیلنسکی اتنے واجیاں والی وردی پا کے روز ہی پہنچیا ہوندا سی. چنانچہ ٹرمپ کی یہ پالیسی تھی کہ میرے آنے سے پہلے یہ جتنے بھی ٹربلڈ سپاٹس ہیں ان کو ٹھیک کر لیا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ ٹرمپ از نون فار دس. ہم یقین نہیں کرتے تھے کہ یار ٹرمپ کے دور میں ڈرون اٹیکس ہونے بند ہو گئے, پوری دنیا میں کہیں وار نہیں, جنگیں ہونی بند, اس کے پورے دور میں کوئی جنگ نہیں, اور سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس اوباما کے دور میں ہوئے تھے, جسے ہم بہت بڑا مسائل سمجھتے تھے. اوباما نو بڑا شریف آدمی سمجھتے سی. ساڈے گجراں والے دا ہی بھراوا نے اس کی ایک بزرگ گجرانوالا کام کرتی تھیں. بیٹے جنے گجراں والے کام کیتا گھٹ تو گھٹ امریکہ رکے جا کے. تو کتے ہور کام کردا رہیا, گجراں والے نے کیتا. گجراں والے کیتا سی تے وے امریکہ تک گئے نہیں. کدوں امریکہ گیا, بکواس کر رہے ہیں تو. اسٹینڈ اپ. اور یار انہیں کہن دا مطلب ہے تم بھی چپ رہو. اچھا یار یہ سیریس گفتگو نہ ہی کریں پھر, میرا خیال ہے فیصل آباد کا تھیٹر ڈسکس کرتے ہیں. نہیں سر وہ گجرا تسلیم عباس پہ بات کریں گے, میرا فیوریٹ ہے. سیریس ٹاپک والا. نہیں سیریس ٹاپک ہے تو اس میں وہ شروع ہو گئے ہیں. وہ لوگ رہ ہی نہیں سکتے زیادہ دیر, تو ان کو آپ رہنے دینا. خیر اب آ کر 20 تاریخ سے پہلے حالات نے بہتری کی طرف جانا ہے. اور یہ جو آپ سن رہے ہیں نا کہ ٹاپ کی ایک ملاقات, ایک پراسرار سی ملاقات کا تذکرہ آپ روز سنتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی ادھر ہو جائے, ادھر وہ کہتا ہے نہیں جی ادھر ہو جائے. تو اصل چیز ادھر اور ادھر نہیں ہے ببو صاحب. جی جی اصل چیز اگر آپ غور کریں نا, وہ اسپرٹ ہے کہ چلو گفتگو شروع تو ہوئی, کوئی برف پگھلی تو صحیح کسی طرف سے بھی, اور ہونی اسی طرف سے چاہیے تھی جو طاقتور ہے. اور یہ بہت اچھا شگن, بہت اچھا جسچر ہے. میں یہاں پہ ڈرتے ڈرتے پی ٹی آئی زدہ لوگوں سے ڈرتے ڈرتے گزارش کروں, کیونکہ وہ پھر تل جاتے ہیں کہ دیکھا یہ ہوتا ہے وہ سافٹ ویئر. او بھائی میرا قسم خدا کی کسی نے سافٹ ویئر تاحال اپڈیٹ نہیں کیا, اور اللہ نہ کرے کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو. میں نے یہ بیان دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر, یہی پہلا سوال کیا تھا کہ آپ کو لے گئے تھے اٹھا کے, تو کوئی آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا؟ تو میں نے کہا تھا جس کا ہارڈ ویئر تگڑا ہو نا اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو ہی نہیں سکتا, وہ کھلتا ہی نہیں ہے. ہارڈ ویئر تگڑا ہے نا وہ کھلے گا ہی نہیں. جج نے اٹھنے جب ہی پائی اور دل خوش کر دیا. ادھر آ. جج بھی کیا جج تھا یار, یاد رہے گا, ہمیشہ یاد رہے گا. چیف جج تھا, چیف جج.
امریکہ میں اس کو مین جسٹس کہتے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، عارف بھٹی صاحب۔ اچھا جی، بات یہ کہ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے نا صلح صفائی کا، اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں جی لیٹ گئے، جھک گئے، دے آر آن دیئر نیز۔ خان اس وقت بادشاہ کی طرف بیٹھا، یعنی تم خان کو ایک فرعون پورٹرے کر رہے ہو۔ خان ایک ہیرو ہے، ایک محسن ہے، ایک مسایہ ہے، اس کو وہی رہنے دو۔ وہ لارجر دین لائف اللہ نے اس کو اس کی بہادری کی وجہ سے، اس کے صبر، اس کی استقامت کی وجہ سے بنا دیا، اس کو ایک ڈھیٹ کیریکٹر اور ایک سخت اور تلخ کیریکٹر نہ بناؤ ہسٹری کا۔ پھر اس کے جواب میں دوسری طرف سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست نے، روف کلاسرا نے کہہ دیا کہ جی معافی مانگ لے جرنیلوں سے، عمران خان تو سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب دوسری اپروچ، کیوں معافی مانگے؟ وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے معافی مانگنی ہوتی تو پھر رولا کیا تھا؟ اس نے تو کہا تھا قسم اٹھا کے کہہ دو بریگیڈیئر صاحب جو پہلے دن آئے تھے، تم قسم اٹھا کے کہہ دو کہ یہ میں نے کروایا ہے، میں ابھی معافی نامے پہ سائن کر دیتا ہوں۔ ہی واز کوائٹ، میوٹ اینڈ ڈم، جی میں کیسے کہہ دوں؟ تو نہ آپ انہیں کہیں معافی مانگنے کے لیے، نہ آپ کہیں۔ اب اگر معافی مانگی گئی نا تو تاریخ میں مانگی جائے گی، اور اس کے لیے حوصلہ، ہمت اور ظرف ریکوائرڈ ہے۔ ظرف ہوگا تو آپ معافی مانگیں گے، ہاں بھائی ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں، یہ مانگ سکتا ہے بھی مجھ سے یہ غلطیاں ہوئیں، اور تاریخ ابھی کافی پڑی ہے، ابھی اس کو موقع دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فی الحال جو یہ سلسلہ چل رہا ہے نا، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے وہ دوست ہیں جنہیں آج کل ولاگز لگے ہوئے ہیں، اور انہیں کوئی نمکول ٹائپ چیز کھانی چاہیے، پی لیں، کھا لیں، کوئی اینی تھنگ، کیونکہ ہر 5-10 منٹ بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے، دیکھو لیٹ کے مٹی چاٹ لی، تھوکا چاٹ گئے، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہ ایک شعر یاد آتا ہے مجھے عطا اللہ عطا کا، بڑا خوبصورت شعر جو میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ روز وہ آس بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی، یوں وہ حالات کو بہتر نہیں ہونے دیتا۔ میں شعروں کو پیرافریز کر لیتا ہوں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے روز وہ واٹ لگا جاتا ہے ٹوٹے دل کی، یوں وہ حالات کو بہتر نہیں ہونے دیتا۔ ادھر حالات بہتر ہوتے ہیں، ادھر پھر سے آ کے کوئی ولاگر جو ہے وہ واٹ لگا جاتا ہے۔ اوہ فی الحال صلح صفائی کرو، حالات میں بہتری آنے دو، کوئی کہیں نہیں جا رہا، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، اس کو موقع بعد میں دے دینا۔ اگر آپ یہ امپریشن دو گے نا، اب کسی کمزور پلیئر کو آپ تم اپنی کمزوری کی وجہ سے صلح کر رہے ہو، تو وہ نہیں کرے گا، پھر وہ کہے گا اگر یہ کرو گے تو پھر دیکھی جائے گی۔ جو چنانچہ یہ بڑے ادب سے میں پی ٹی آئی والوں کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا خیال رکھیں۔ آپ کے لیے یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ آپ کو سرخرو کر رہا ہے، بظاہر یہی لگ رہا ہے۔ دیکھیں بات ضمانتوں کی طرف جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں ایک نیا باسی کڑی میں ایک اور ابال آ گیا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کون سا نقطہ اٹھائیں گے اور اس کے ڈانڈے کہاں جا ملیں گے، کہ 26ویں ترمیم مائکروسکوپ کے نیچے آ جائے گی۔ یہ نہیں سوچا تھا کسی نے، ایک دن میں 32 ضمانتیں، یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ پروڈکشن آرڈرز اعجاز چودھری کے گیلانی صاحب پیش کریں گے، ٹھیک ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، لیکن بات تو ہوئی۔ تو ایک فکرہ میں ادب سے دوسری جانب گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو بھی سوالو کر لیجئے گا، کیونکہ یہ ہوا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے تھے، دل پرسوز رکھتے تھے اداروں کے بارے میں کہ آفتاب صاحب یہ جو امپریشن اب تباہ ہو گیا، ہمارا امیج جو خاکستر ہو گیا، یہ کیسے بحال ہوگا؟ یہ تو irredeemable ہے۔ میں نے کہا واقعی بہت مشکل ہے، لیکن irredeemable تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے روا روی میں ایک فکرہ کہہ دیا، یار کہیں نہ کہیں سے تو رستہ نکلے گا نا۔ تو اسی طرح روا روی میں میرے منہ سے ایک فکرہ نکل گیا، میں نے کہا کہ اس بحالی کا رستہ زمان پارک سے نکلے گا۔ اس وقت زمان پارک ہی تھا، اس میں بنی گالا نہیں تھا، خان کو گولی لگی ہوئی تھی، وہ بیچارہ گھر پہ ریسٹ کر رہا تھا۔ زمان پارک جس کی 4 دیواری تم نے گرائی، اس کو پامال کیا، اندر جا کر بے حرمتی کی چیزوں کی، وہی زمان پارک تمہیں رستہ دے گا ایک دن انشاءاللہ۔ اگر اداروں کی ساکھ بحال ہونا ہے، کیونکہ زمان پارک جو بیٹھا ہے وہ کسی دشمن ملک کا نمائندہ نہیں ہے، اسی ملک کا سب سے پاپولر اسٹیٹس مین ہے۔ اب تو میں اسے پولیٹیشین کہتے ہی نہیں ہوں، وہ پولیٹیشین نہیں ہے، از اے اسٹیٹس مین، کیونکہ جو کر رہا ہے وہ، اور خود نہیں کر رہا وہ، اللہ کروا رہا ہے اس سے۔ تو اگر یہ موقع ملتا ہے
اس کو یوٹیلائز کریں، ورنہ حالات بدترین ہوتے چلے جائیں گے. 20 تاریخ بھی گزر جائے گی، آپ کا GSP پلس والا سٹیٹس جو ہے وہ جیپرڈائز ہو چکا ہے. پہلے ہی آپ کی ٹریڈ بدترین حالات کا شکار ہے، اور یہ جو 26 نومبر والا واقعہ ہے یہ ہمیں تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دے گا. اس لیے اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. خواتین و حضرات، we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب. خبر ہے کہ نئی نویلی دلہن نے منہ دکھائی میں چرس اور شراب مانگ لی. یہ جناب کہاں کا واقعہ ہے؟ سہارنپور. اے سہارنپور کتنے ہے جناب؟ رنگیلا صاحب، آپ کیوں اتنے نالائق ہیں؟ کبھی تو آپ کہا کریں کہ مجھے پتا ہے یہ کہاں ہے. کبھی سہارنپور کا نام نہیں سنا؟ نہیں سر. اے نلائق مینو کہہ رہے نے توانو نہیں محترمان. کبھی سہارنی آم نہیں کھائے؟ ہاں ہاں واہ واہ سار. پھر ایک شاعر ہیں سرو سہارنپوری. یار بہت ہی نالائق ہیں آپ. رنگیلا صاحب آپ بھی بہت نالائق ہیں، اور آپ نے ماہم کو بھی کر دیا. ویسے ساری اس قسم کی خبریں ادھر سے ہی آتی ہیں. میں حیران ہوں کہ خبریں 80% انڈیا سے آتی. یہ جو شرارتی خبریں، وہ میں کہہ رہی ہوں انوکھی خبریں ہیں. جی جی جی، آلموسٹ 1.5 ارب آبادی ہے وہاں کی، تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہتا ہے. اچھا جناب، سہارنپور ہے اتر پردیش میں. اتر پردیش وہاں کی 28 ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست ہے آبادی کے اعتبار سے، اور اس کی آبادی پورے پاکستان سے زیادہ ہے. سر 28 کیسے ہو گئی؟ 29 ہوتی تھی نا، تو کشمیر کا سٹیٹس انہوں نے ختم کر دیا ایز اے اسٹیٹ. اس وقت 28 اسٹیٹس ہیں. تو سر یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ شادی ہوئی لڑکی کی، اچھی خاصی خوش شکل لڑکی ہے، لیکن بری لتیں پڑی ہوئی، چرس پیتی ہے، شراب پیتی ہے، اور وہ کہتی ہے میں تو بیئر پیتی ہوں، شراب تو پیتی نہیں. دیگر مقویات سے بھی استفادہ کرتی ہوگی، مانتی نہیں ہے. لیکن اس نے انسسٹ کیا کہ میں منہ دکھائی کے طور پہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہوں، اور اگر آپ مجھے یہ نہیں مہیا کریں گے تو میں منہ نہیں دکھاؤں گی. یہ لو میرج ہے؟ لو میرج ہے ایک طرح کی. وہ بیچارہ کہتا ہے جی میں نے صرف بیئر دی ہے، چرس نہیں، کیونکہ لوگ بہت برا سمجھتے ہیں نا کہ وہ ڈرگز میں شمار ہوتی. تو وہ کہتا ہے میں نے بیئر دے دی ہے لا کے. تو وہ پیتی ویتی رہی، اور اس کے بعد پھر اور ڈیمانڈز اس نے شروع کر دیں کہ مجھے بکرے کا گوشت مہیا کیا جائے. اب بکرے کا گوشت یہ بھی ان کے لیے بڑی کہتے ہیں اہانت والی بات ہے، سارے ویجیٹیرین ہیں. تو اس طرح کی جتنی وائلیشنز ہو سکتی تھیں، ان کی فیلنگز ہرٹ جس طرح بھی کر سکتی تھی وہ اس نے کی. اس پر جھگڑا شروع ہو گیا، ظاہر سی بات ہے، حتیٰ کہ دھینگا مشتی شروع ہو گئی. نہیں تو یہ مطلب جان کے کر رہی تھی کہ شادی سے خوش نہیں تھی، یا اصل میں وہ یہ انفلوئنس میں تھی نا اس وقت. دس واز ہر مومنٹ، دس واز ہر ڈے، اینڈ سچ پیپل آر گڈ ایٹ ڈسٹرائنگ دا ڈے، ہاؤ ٹو روئن دا ڈے. بھائی نے ہاؤ ٹو روئن دا ڈے، فلانی ڈے، ٹمکڑی ڈے. ادھر میرے لاؤ تاری مہربانی. ہاں جی، آپ ہیں وہ دلہن. یار دولہا میں ہے بھراوا. اے جو تماش پیندی بچی جنہ میں بیاہ کر کے پھنس گیا. زبان رکھو اپنی، کس کو تاش میں تھپا مار منہ پہ. اے بائی گلاں کردی، ایک دی سمجھ آندی تھپڑ مارو. اے نشین بھی ہے تو تھتھی بھی ہے. شادی کرنے سے پہلے پتہ نہیں کروایا، یا لڑکی سے بات نہیں کی؟ سب کچھ پتا تھا اس کو، کوئی بات بھی چھپی نہیں تھی. میں نے سب کچھ بتایا تھا کہ میں یہ کرتی ہوں، میں اس ساتھ شادی کرنی ہے تو میں یہ لوازمات پورے کرنے پڑیں گے. مینوں کی پتا بھی اتنا زیادہ کر دی. میں نے بیئر دا ہو رہا ادھا گلاس. ابے سالے بیئر اس طرح کون پیتا ہے؟ یہ بیئر ہے، برانڈی نہیں. اور تمہیں ان چیزوں کا نہیں پتا؟ میں تو بڑا چڈو ہے ہی کوئی نہیں. میں کدی برانڈی دا نام سنیا ہی نہیں. وہ تو میں نے بھی نہیں کبھی سنا بھائی. وہ سر پیتی ہے، سارا کچھ پیتی ہے. یہ کس کی آواز آئی؟ میں تمہارا پڑوسی. لکھ لعنت تمہارے پڑوس پونے پہ. میں نے اپنی جنس بدل کے دیکھ لی ہے، سالے نے محلہ نہیں بدلا. نہیں یہ تو جے کشن کے پڑوسی نہیں تھے. یہ جے کشن کون ہے بھائی؟ سر اس کے 2 بھائی ہیں، ایک شنکر بھی، ایک جے کشن بھی. یہ نشے میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ شنکر اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. میں کسی شنکر ونکر کو نہیں جانتا. اپنے بھائی کو نہیں جانتی، اپنے بھائی کو نہیں جانتی. اے شنکر بھیا تو کب آیا؟ جب سے تو آئی ہے قسمت پھوٹ گئی. ابے کیا ہو گیا شنکر؟ یہ بزرگ عورت کو لے کے گھوم رہا ہے. کاہے بکواس کر رہی ہے؟ میں تیری بھابھی ہوں. یہ شادی کب ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. بہنوں کو بتایا نہیں، بھائی نے شادی کر لیا. یہ تو اینی نشے چ آندی ہے. پہلے دن مینوں کہندی ماموں کدھر آئے ہو. میں کہا ماموں نہیں، میں تیرا خاوند ہے گا، تیرا کھانا خراب. بک بک بند کرو اپنی. یہ بات میں تمہیں کر سکتی ہوں. اپنے پتی کے ساتھ تو ایسا مت کرو. خبردار آپ جو ایسے ہاتھ لگایا ورنہ قانون حرکت میں آ جائے گا. اپنے حد میں رہو. یہ ٹی وی کس نے لگایا بھائی؟ قانون حرکت چ آ گیا بھائی. ہائے سر، میرا نام وجے ہے، میں ایک انسپیکٹر ہوں.
ये मेरी मौसी का लड़का है। लगता है हिंदी में नेशनल ज्योग्राफी शुरू हो गया। पुलिस तुम्हारे पीछे है, तुम्हें देख रही है। कहाँ पीछे, कहाँ आ गई पुलिस? अच्छा एक बात बताएं, अब आप इसके साथ शादी रखेंगे या इसको छोड़ देंगे? मैं रखूंगा इसको, क्यों नहीं रखूंगा? मैं एक दिन नहीं रह सकती इस कुत्ते के बच्चे के साथ। एक बात कान खोल के सुन ले, तेरा जीना मरना उसी के साथ है, घर वापस मत आना। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਮਰੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਖੱਟਾ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ। सर हमारे देश में ऐसे वाकयात होते रहते हैं, लेकिन मेरे लिए हैरानी का बायस तब बना जब मेरा ही मौसी का लड़का इस चीज का शिकार हुआ। भगवान सौंगत इसका ठाना हमारे घर को लगता ही नहीं। सर ये महिला अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। ਓਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ, ਪੁੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं। शंकर साहब आप कैसे भाई हैं? आपकी बहन भाई सारे के सारे एडिक्ट हैं। मेरी बहन, मैं क्या बताऊं आपको, वक्त बहुत बुरा जा रहा है। मुझे तो सारा दिन काम काज से फुर्सत नहीं मिलती। मर के एक दिन बच्चों का मुंह देखना नसीब होता है हफ्ते में। इसके बच्चे कहाँ से आ गए? तेरे भतीजों की बात कर रही है। वो जो घर में बच्चे घूमते तुम्हारे, हाँ, मैं रोज उनसे पूछती हूँ, अबे तुम कौन हो कुत्ते के बच्चों? ਅੱਛਾ ਭਾਈ 12-14 ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਟਾਸ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਟਮੀ ਮਵਾਦ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? मुझे क्या पता कहाँ से मिलता है। ਯਾਰ ਕਿਤੋਂ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਲੋ ਆ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚਿਆ, 2 ਕਿਲੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? यूक्रेन में मिलता होगा। आपने दौरे जाहिलियत में कोई नशे किए? मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया। मेरे पिताजी मंदिर में टल साफ करते थे। कल गंदा कौन कर जाता था अंदर का? लेकिन सर इन सब में मेरे मौसी के लड़की की जिंदगी तो खराब हो गई। ये सब में से तुम्हारे मासी का लड़का कौन है? ना मुझे गुआंडी की शक्ल अच्छी लगती है, ना मौसी का लड़के की अच्छी लगती है। ये कहाँ से आ गए दो लोग? कुछ तो बोल। ਓਏ ਓਏ ਸ਼ੰਕਰ ਭਾਈ, क्या है बे? ਤੌਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ। हमारे लिए ये मर गई, इसके लिए हम मर गए। क्या मेरी ख्वाहिश थी, मेरी शादी होगी, इतना मैंने तैयारियां की, शादी की। तुम्हारा ये बाजों का काम होगा ना। और नहीं यार, वैसे सुना रहे हैं, हमें उसे बाजे बूजे बाज रहा सी। अब मैंने तेरे साथ नहीं रहना, मैंने भाग जाना है। कोई शादी शुदी नहीं, बस कर। तेरा बाप भी नहीं भाग सकता, तू कहाँ भागेगा? मैं पकड़वा शादी करूंगी तेरे साथ। सर ये पकड़वा ब्याह क्या होता है? पकड़वा ब्याह, इसका भी रुझान है, वहां पे 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत पॉपुलर है। जबरदस्ती पकड़ के शादी कर लेते हैं। फोर्स्ड मैरिज। फोर्स्ड मैरिज इन अ वे कि इसका ताल्लुक मिथोलॉजी से है। मिथ है कि अगर शादी कामयाब करनी हो ना तो पकड़ के जबरदस्ती शादी करें किसी के साथ, और बहुत सारी चीजें इसकी बड़ी कॉनोटेशंस हैं, लेकिन इलीगल है ये पकड़वा ब्याह। ये भी पकड़वा ब्याह है। ये भाभी ने इसको पकड़ के किया था। आपको पता है भाभी तब डाकू होती थी। ये जब बारात लेके हम गए थे ना, ये मडासा बांध के बैठी हुई थी उस वक्त भी। इसने सबसे पहले हमें लूटा, फिर वाजो वालों को लूटा। ये रोते ही निकले साले उधर से सारे। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।